अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर क्लास, कैसे हैं? आज का बेटा जो हमारा एजुकेशन का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर जो है वो 18 है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है आज जो पढ़ेंगे वो है इमाम गज़ाली ने जो है बच्चे की एक नफ्सियाती उसूलों को जो है वो बयान किया, उसके बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे कि इमाम गज़ाली ने बच्चों के नफ्सियाती जो उसूल बयान किए हैं वो कौन कौन से हैं। इमाम गज़ाली ने जो बेटा तदरीस के अंदर जो नफ्सियाती उसूल बयान किए हैं उनमें सबसे पहला है कि बच्चों के जो रुझानात हैं उनके मुताबिक तालीम दी जाए। यानी कि जैसे बच्चे दिलचस्पियां रखते हैं, यानी कि कोई बच्चे होते हैं उन्होंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने बड़े होकर साइंसदान बनना है, कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने बड़े होकर टीचर बनना है। तो लिहाजा जिस सबक के अंदर एक स्टूडेंट की दिलचस्पी हो, रुझान हो, उसके हिसाब से बच्चे को तालीम हो जाए ताकि कल बच्चा जो है वो कामयाबी के अमल में जो है वो हमकिनार हो सके। उसके बाद इमाम गज़ाली क्या कहते हैं, तदरीस में तदरीज। इमाम गज़ाली उलमा को भी कहते हैं, उस्तादा को भी ये कहते हैं कि तालीम को दर्जा बदर्जा पेश किया जाए, यानी कि तालीम के दर्जे बना दिए जाए। इब्तदाई दर्जे की तालीम, फिर सानवी दर्जे की, फिर आला दर्जे की। इस तरह एक तालिब इल्म के लिए भी जो है वो तालीम हासिल करना आसान होता है, एक उस्ताद के लिए सबक को तैयार करना आसान होता है, और एक उस्ताद को जो है सबक जो है वो पढ़ाना आसान होता है, और तुलबा की जो है वो ज़हनी जो है वो इस्तादात को जो है वो उसकी पैमाइश करना भी जो है वो आसान होता है। तुलबा को जो है वो ज़हनी मियार को देखना भी आसान होता है। उसके बाद इमाम गज़ाली क्या कहते हैं, ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक तालीम दें, यानी कि जिस हिसाब का बच्चे का ज़हन हो उसके हिसाब से तालीम दिया जाए। अब कुछ बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं, जीनियस होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, उनको उनके हिसाब से तालीम दी जाए। जो बच्चे नालायक हैं उनका एक अलहदा ग्रुप या अलहदा क्लास बना दिया, अब उनको जो है उनके ज़हन के मुताबिक तालीम दी जाए ताकि वो आसानी से जो है वो अपने तालीमी अमल में जो है वो कामयाब भी हो सकें और आसानी से जो है वो अपने सबक की तैयारी भी कर सकें, अपने सबक को याद भी कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट जो है हमें और कौन सा जो है वो आगे पॉइंट बताते हैं, साबिक़ा मालूमात की मदद से तालीम देना। अब इमाम गज़ाली कहते हैं जो बच्चे को आप पहले पढ़ा चुके हैं, पहले मालूमात दे चुके हैं, उन मालूमात की मदद से बच्चे को जो है वो अगला सबक भी बताया जाए, और उनके साथ उन मालूमात के साथ जो है वो अगले सबक को जोड़ दिया जाए ताकि बच्चों को जो है वो सबक पढ़ना, सबक को याद करना आसान हो। और वो बच्चे जो हैं एक उस्ताद का जो लेक्चर है और इस उस्ताद को जो है वो गौर से उसकी जो है वो इल्म देने के तरीके को सुन सकें, उस क्लास के अंदर दिलचस्पी के साथ बैठ सकें, क्लास के अंदर दिलचस्पी के साथ पढ़ाई कर सकें। उसके बाद आ जाता है अमल के साथ मशरूत तालीम। अब इमाम गज़ाली जो हैं ये एक ज़माने के मुफ़क्किर, अज़ीम मुफ़क्किर हैं। अब ये देखें वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जितना इल्म पढ़ाया जाए उस्ताद उस पर ख़ुद भी अमल करे, जितना इल्म पढ़ाया जाए वो उस्ताद ख़ुद भी अमल करे, और इस तरह जो है वो बच्चे भी जो है वो आसानी से जो है वो तालीम हासिल कर सकेंगे। उसके बाद असबाक़ की तैयारी। अब इमाम गज़ाली क्या कहते हैं कि उस्ताद को चाहिए, एक मुअल्लिम को चाहिए कि घर से एक अच्छी तरह अपना सबक तैयार करके, क्योंकि बग़ैर तैयारी के सबक तैयार करना, बग़ैर तैयारी के सबक पढ़ाना जो है वो
یہ جو ہے وہ طلباء کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ استاد کے خود کے خدشات دور نہیں ہوتے، استاد خود سے جو ہے وہ تیار ہو کے نہیں آتا، وہ طلباء کو کیا پڑھائے گا؟ تو لہٰذا امام غزالی ایک معلم کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ ایک معلم کو چاہیے کہ وہ اپنے سبق کی تیاری کو جو ہے وہ اچھی طرح کرے، اچھے سے پڑھے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی جو نیکسٹ پوائنٹ بیان کرتے ہیں وہ استاد اور شاگرد کے تعلقات۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کے تعلقات اچھے ہوں، اچھی بنیادوں پر استوار۔ ایک استاد کو چاہیے کہ اپنے طالب علموں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی جو ہے وہ نظر سے پڑھائے اور ان کو اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے برابر سمجھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ایک تو جب سمجھے گا اپنے بیٹوں بیٹیوں کی طرح، ایک تو پھر ان کے مستقبل کی فکر بھی ہوگی استاد کے اندر، پھر مستقبل کی فکر ہوگی، وہ اچھی طرح پڑھائے گا ان کو۔ اب جب ایک استاد یہ ذمہ داری نہیں لیتا، طالب علم کو بیٹوں یا بیٹیوں کے برابر نہیں سمجھتا، تو کبھی بھی جو ہے وہ ایک استاد جو ہے وہ کامیاب استاد نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آخری جو پوائنٹ بیان کرتے ہیں وہ سبق کو آسان بنانا۔ امام غزالی معلمین کو جو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ سبق کو آسان بنا کے پڑھایا جائے اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو آسانی سے یاد کر سکے، اور سبق کو جو ہے وہ یا تو خاکے بنا کر پیش کیا جائے، یا قصے کی شکل میں پیش کیا جائے، یا تو کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے، تاکہ ایک طالب علم جو ہے وہ اس کو آسانی سے پڑھ سکے، آسانی سے یاد کر سکے۔ اسٹوڈنٹ جو آج ہم نے جو لیکچر پڑھا ہے وہ ہے امام غزالی نے اپنے طریقہ تدریس میں جن نفسیاتی اصولوں کو بیان کیا وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے بیٹا ہم نے پڑھا بچوں کے رجحانات کے مطابق تعلیم دینا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تدریس میں تدریج، اس کے بعد ہم نے پڑھا ذہنی استعداد کے مطابق تعلیم دینا، اس کے بعد ہم نے پڑھا سابقہ معلومات کی مدد سے تعلیم دینا، اس کے بعد ہم نے پڑھا علم کے ساتھ مشروط تعلیم دینا، اس کے بعد اسباق کی تیاری، اس کے بعد استاد شاگرد کے تعلقات، اس کے بعد ہے وہ سبق کو آسان بنانا۔ آج کا یہی بیٹا کوشچن تھا، کل کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے کوشچن پڑھیں گے۔ اگر بیٹا آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں اجازت چاہوں گا، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔